Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نحن إن شاء الله في هذا اليوم المبارك في أول يوم من شهر رمضان نستفتح الدورة الفقهية في فقه الصوم. Alhamdulillah, insyaallah di awal hari di bulan Ramadan kali ini kita akan mulai daurah kita dengan pembacaan kitab fikih tentang masalah puasa. Walhamdulillah alladhi ja'al iftitah hadhihi ad-dawra fi yawm al-jum'ah sayyid al-ayyam fi sayyid ash-shuhur. Alhamdulillah, kita memulai daurah kita di bulan Ramadan ini yang mana awal bulan Ramadan adalah hari yang mulia, yaitu hari Jumat di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. والمطلوب منكم واللازم عليكم في فقه الصوم هذا نحن كل يوم فقط 20 دقيقة لا تخافوا ربع ساعة كاملة. Dan yang terpenting, insyaallah kata beliau, setiap harinya kita hanya mengadakan daurah fikih puasa ini hanya sekedar 20 menit. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut kelamaan. المطلوب منكم في هذا 20 دقيقة تكتب المسائل وتفهم المسائل. Dan dalam 20 menit ini hendaklah kalian bisa paham masalah-masalah fikih puasa ini dan kalian menulis hal-hal yang terpenting. وتحفظ الفوائد التي نذكرها نحن إن شاء الله كل يوم نذكر فوائد كبيرة عظيمة. Dan hendaklah kalian menghafal faidah-faidah yang insyaallah akan disebutkan dalam beliau. Insyaallah dalam setiap harinya ada beberapa faidah yang akan disebutkan. فبسم الله نبدأ كتاب الصوم. Bismillah, kita mulai tentang masalah puasa. أولا نعرف ما معنى الصوم. Yang pertama kali kita ketahui terlebih dahulu apa arti daripada puasa tersebut. الصوم عند أهل اللغة هو الإمساك. Menurut ahli bahasa, puasa itu artinya bertahan. ومعنى الإمساك الإمساك عن الكلام، الإمساك عن النوم، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن النظر، كل هذا يسمى إمساك. Menahan diri di sini baik menahan diri daripada tidur, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada memandang. Nah, itu semuanya disebut al-imsak. قال سبحانه وتعالى عن سيدتنا مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هنا ليس الإمساك عن الأكل والشرب، لا، الإمساك عن الكلام المقصود به. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam, ujar Sayyidatuna Maryam, aku bernadar kepada Tuhanku bahwasanya aku puasa. Maksudnya di sini tidak berbicara kepada orang lain. وهنا فائدة من سيدي الحبيب عمر يقول يسن للإنسان الإمساك عن كثرة الكلام وكثرة الأكل وكثرة النوم في رمضان. Dan sini merupakan faidah yang sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwasanya kita disuruh menahan diri kita daripada berkata-kata, daripada berbicara yang tidak baik, yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الكلام تقسي القلب. Dan kita juga dianjurkan untuk menahan diri kita daripada tidur dan makan, karena sesungguhnya banyaknya tidur, banyaknya makan, dan banyaknya berkata-kata itu akan mengakibatkan kerasnya hati. والصوم شرعا في الشريعة المطهرة الشريعة النبوية المحمدية الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية. Adapun puasa dari segi syariat yang dianjurkan oleh syariat adalah menahan diri kita daripada hal-hal yang membatalkan puasa, baik perkara itu secara hissi ataupun secara maknawi. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Yang mana kita disuruh menahan diri kita daripada hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, mulai terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. والمفطرات الحسية هي الأشياء المحسوسة مثل الأكل والشرب والجماع والاستيقاء القي والاستمناء ودخول الماء إلى الأذن وغير ذلك، هذه تسمى مفطرات حسية. Adapun hal-hal yang membatalkan secara hissi itu adalah sesuatu yang dapat kita rasakan. Umpamanya seperti memakan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka, atau istimna dan lain sebagainya. والمفطرات المعنوية هي لا تبطل الصوم عند الإمام الشافعي ولكنها تذهب الأجر وتحرم الإنسان الأجر والثواب. Adapun perkara yang membatalkan secara maknawi, yakni kalau secara maknawi ini menurut Imam Syafi'i ini tidak batal puasanya, ibadah puasanya tidak batal, akan tetapi batal pahala puasa tersebut. أما الحسية فتبطل الصوم ويجب القضاء. Adapun hal-hal yang membatalkan secara hissi, maka itu membatalkan puasa tersebut. Ibadah puasanya batal dan wajib diqadha di luar Ramadan nanti. المفطرات المعنوية الذي لا تبطل الصوم لكنها تذهب الثواب والأجر الكذب. Adapun hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ini tidak membatalkan akan puasanya, tapi pahala puasanya batal. Contohnya diantaranya seperti berdusta, والغيبة kemudian ghibah, وهي الكلام على الناس بما لا يرضون في أعراضهم أو في أنفسهم. Ghibah ini adalah membicarakan tentang sesuatu kejelekan orang lain yang mana seandainya orang lain tersebut tahu, dia tidak akan merasa senang. والنميمة وهي الفتنة والمحارشة. Kemudian namimah di sini adalah fitnah. والنظر بشهوة ولو إلى الجدار، النظر بشهوة يذهب ثواب الصوم من المحرمات ولو إلى الجدار. Kemudian yang membatalkan pahala puasa lagi, memandang kepada sesuatu yang diharapkan. Misalnya memandang dengan syahwat, sekalipun yang dipandang itu hanya dinding atau selain dinding tiang listrik kan. فالنظر إلى أي شيء بشهوة حرام. Sesuatu apapun apabila dipandang dengan pandangan syahwat, pandangan yang menimbulkan syahwat, maka hukumnya haram. واليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة. Kemudian diantaranya lagi adalah sumpah palsu. هذه المفطرات المعنوية. Ini disebut perkara-perkara yang membatalkan puasa secara maknawi. قال صلى الله عليه وآله وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقط. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang puasa, banyak orang puasa, tapi yang dia dapatkan daripada puasanya tersebut bukan pahala, akan tetapi hanya sekedar merasa lapar dan haus. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا
ثمرة الصوم وفائدة الصوم هي الوصول إلى التقوى، إلى مرتبة التقوى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manfaat daripada puasa tersebut adalah menjadikan seseorang, menyampaikan seseorang itu kepada derajat takwa. كلما نصوم إذا الصوم لا يوصلنا إلى التقوى فالصوم لا فائدة فيه. Maka apabila kita puasa, sedangkan puasa kita ini tidak menjadikan diri kita, tidak membawa diri kita kepada takwa, maka puasa kita tidak ada faedah. وإذا الصلاة لا توصلنا إلى التقوى لا فائدة في الصلاة. Apabila sembahyang kita tidak membawa kita kepada takwa, maka tidak ada manfaatnya dalam sembahyang. ما معنى التقوى؟ Apa makna takwa tersebut? البعد عن المعاصي. Yaitu jauhnya diri kita daripada kemaksiatan. قال صلى الله عليه وآله وسلم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. barang siapa yang tidak mencegah oleh sembahyangnya, tidak mencegah akan dirinya daripada kemaksiatan, maka tidak ada manfaatnya sembahyang tersebut. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هنا لعل للتمني الصوم هذا إذا ما يوصلك إلى التقوى لعلكم تتقون. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. والصوم فرضه الله سبحانه وتعالى بعد الهجرة في السنة الثانية في شهر شعبان. Puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. أما الصلاة فرضت قبل الهجرة، أما الصيام بعد الهجرة. Adapun sembahyang diwajibkan kepada kita sebelum hijrahnya Nabi. Adapun puasa sesudah hijrah. والحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله صام 9 رمضانات أي 9 سنوات. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidup beliau sempat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini selama 9 tahun. 8 رمضانات كلها 29 يوم ورمضان واحد 30 يوم فقط. Semua dalam 9 kali Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam temui, semuanya berjumlah 29 hari kecuali 1 bulan. Ada 1 bulan yang berjumlah 30 hari. والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. Puasa adalah merupakan rukun keempat daripada rukun Islam. في بعض الروايات كما رواية البخاري ومسلم في بني الإسلام على 5 الركن الخامس من أركان الإسلام. Tapi dalam riwayat yang lain sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan, puasa ini adalah merupakan urutan yang kelima daripada arkanul Islam. هذا بمعنى الصوم. Ini yang dimaksud dengan as-shaum. رمضان ما معنى رمضان؟ Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Apa arti Ramadan? سمي رمضان لسببين. Dinamakan bulan puasa ini dengan bulan Ramadan ada 2 sebab. ما سبب تسمية رمضان بهذا الاسم؟ Apa penyebabnya dinamakan Ramadan itu dengan Ramadan? السبب الأول أنه يرمض الذنوب ويحرقها. Dinamakan Ramadan karena menurut pendapat ulama adalah kenapa dinamakan bulan ini bulan Ramadan? Karena di bulan ini dosa-dosa itu dibakar. والذي يدخل عليه رمضان ولم يغفر الله له ذنوبه فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدا له وبعدا له. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni, artinya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
ketika masuk bulan Ramadan ini, maka berarti dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada mimbar al-jum'ah fi Ramadan فقال آمين في الدرجة الأولى وكان منبر النبي 3 درجات آمين 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 سمعه الصحابة عندما قال آمين. Nabi SAW ketika hendak berkhutbah di bulan Ramadan, ketika beliau naik tangga mimbar beliau, tangga mimbar beliau itu ada 3 tingkatan. Ketika beliau naik ke tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua, beliau mengucapkan lagi amin. Di tangga yang ketiga, seperti tadi juga Nabi SAW menyebut amin. Pada Jumat kalau ya Rasulullah, sami'naka tu'amin. Mada hasal? Setelah selesai sembahyang Jumat, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin ketika naik tangga. Apa yang terjadi? Qala atani Jibril fi darajat al-ula. Maka Nabi SAW menjawab, ketika aku naik ke tangga pertama, datang kepadaku oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Faqala li ya Muhammad, man adraka Ramadan, ay man dakhala Ramadan wa huwa la zal hayy wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin. Qala faqultu amin. Maka ujar Nabi SAW menceritakan, ketika aku naik tangga pertama, Jibril datang sambil berkata, wahai Muhammad, apabila masuk bulan Ramadan sedangkan seseorang itu tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jauh daripada Allah ta'ala. Maka ucapkanlah amin. Maka Nabi mengucapkan amin. وفي الدرجة الثانية من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما موجود ولم يدخلها الجنة أبعده الله أي كان عاق الوالدين. Yang kedua, ketika aku menaiki tangga yang kedua, Nabi Jibril berkata, wahai Muhammad, jikalau seseorang itu ada mempunyai kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup, akan tetapi itu tidak menjadikan dia, tidak mengakibatkan dia masuk ke dalam surganya, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. والدرجة الثالثة من ذكرت عنده ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. Yang ketiga, apabila nama Nabi kita disebut di sisinya, artinya ketika nama Nabi kita disebut, orang itu tidak bersalawat kepada Nabi SAW, maka orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan daripada rahmat Allah. والسبب الثاني لتسمية رمضان أنه فرض في وقت شدة الحر الرمضاء فسمي رمضان. Adapun penyebab yang kedua kenapa bulan ini dinamakan Ramadan, karena penamaan bulan ini bertepatan ketika musim bersangatan panas, maka disebut Ramadan. إلى هنا ننتهي في هذا الدرس المبارك لأن الإشراق قد حصل أو قد حان وقت الإشراق. لا نريد الإطالة عليكم لأنكم سهرانين الليل كله ما شاء الله. Sampai di sini mungkin pelajaran kita kali ini karena waktu isyraq sudah sampai. فنسأل الله لنا ولكم كمال الانتفاع والارتفاع وفقهنا في الدين ويعلمنا لكم التأويل لأننا من العلماء العاملين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.